Nandito tayo sa Eco Farm. Ayan. Sa Dragon Fruits. HL Dragon Fruits Eco Farm. Ayan. Ayan. Mura lang dito guys. Kumpara mo dyan sa KL. Dito napakamura lang. Sa KL kasi parang nasa halos 10 ringgit na lang yung isang ano. Pag malaki siya, parang nahalagang 10 ringgit. Dito tingnan mo ha. Ang lalaki oh. Ilang piraso kaya to? Yeah. See, mura lang siya. Saja. Dia orang sudah masuk dalam. Iya tak masuk. Dah tak masuk. Saya sudah masuk dulu mah. Murah lah. Satu biji berapa? Ini 5 biji 20. Oh. Itu besarnya, kecilnya 310. Oh. 5 biji 10 ringgit. 20. 20. Ah, okey. Itu apa asam Jawa? Bukan ah. Macam Jawa tak ada. Ini apa itu? Samboy biasa. Samboy ya. Saya mau beli air.